जिरिमिय अध्याय 22। सदाप्रभु एही कथा कहिले, तुम्हे जिहुदार राजगृहकु जाई सेठारे एही कथा कुह, यथा हे दाऊदंक सिंहासनरे उपविष्ट जिहुदार राजन, तुम्हे तुम्भर दासगण ओ एही सबु द्वार देई प्रवेशकारी तुम्भर लोकमाने सदाप्रभुंकर वाक्य शुण। सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुम्हे माने न्याय विचार ओ धार्मिकता व्यवहार कर ओ लुटित लोककु उपद्रवीर हस्तरु उद्धार कर। पुणी विदेशी पितृहीन ओ विधवा प्रति कौनसी अन्याय ओ उपद्रव कर नाही। कियबा एही स्थानरे निर्दोषर रक्तपात कर नाही। कारण जेबे तुम्हे माने प्रकृतरे एही सबु कार्य करिवो, तेबे दाऊदंक सिंहासनरे उपविष्ट राजगण रथरे ओ अश्वरे चढ़ी से ताहार दासगण ओ लोकमाने एही गृहर द्वार देई प्रवेश करिवे। मात्र जेबे तुम्हे माने एही सबु कथा शुणिब नाही, तेबे सदाप्रभु कहंती, आम्भे आपणा नामरे शपथ करुअछु जे एही गृह उच्छिन्न हेब। कारण जिहुदार राजगृह विषय सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुम्हे आम्भ प्रति गिलियद ओ लिबानोनर शृंग स्वरूप अट। तथापि आम्भे निश्चय तुम्भकु प्रांतर ओ निवास विहीन नगर समूहर स्वरूप करिबा। पुणी तुम्भ विरुद्धरे विनाशक गणकु प्रत्येकर अस्त्र सहित प्रस्तुत करिबा। तहिरे सेमाने तुम्भर उत्तम एरस वृक्ष सबु काटी अग्निरे पकाई देबे। आउ अनेक देशीय लोक एही नगर निकट देई गतायत करू करू प्रत्येके आपणा आपणा संगी की कहिबे, सदाप्रभु की निमंते एही बृहत नगरकु एपरि कले। तहिरे सेमाने उत्तर करिवे, कारण एही सेमाने सदाप्रभु आपणा मानंक परमेश्वरंक नियम परित्याग करी अन्य देवगणर प्रणाम ओ सेवा कले। तुम्हे माने मृत लोक सकाशे रोदन कर नाही, कियबा ताहा सकाशे विलाप कर नाही। मात्र प्रस्थान करिबा लोक निमंते अतिशय क्रंदन कर, कारण से आउ फेरी आसीब नाही, कियबा आपणा जन्म देश आउ देखिब नाही। जेहेतु जिहुदार राजा जोसियर पुत्र सलुम जे आपणा पिता जोसियर पदरे राजत्व कला ओ एही स्थानरु बाहरी गला, ताहार विषय सदाप्रभु एही कथा कहंती, से एही स्थानकु आउ फेरी आसीब नाही। मात्र से जेउ स्थानकु बंदित्व अवस्थारे नित होई अछि, सेही स्थानरे मरिब ओ से एही देश आउ देखिब नाही। जेउ लोक अधर्मरे आपणा गृह ओ अन्यायरे आपणा कोठरी मान निर्माण करे, जे बिना वेतनरे आपणा प्रतिवासी की सेवा कराए ओ ताहार वेतन ताहाकु न दिए, जे कहे आम्भे आपणा पाई एक प्रशस्त गृह ओ बृहत कोठरी मान निर्माण करिबा ओ जे आपणा पाई झरका काटे आउ एरस काष्ठरे गृहर भीतर छात करे ओ सिंदूर वर्णर रंग लेपन करे, से संतापर पात्र। तुम्हे एरस काष्ठ विषय बड़ हेबा पाई जत्न करिबा हेतुरु कि राजत्व करिब,
ତୁମ୍ଭର ପିତା କି ଭୋଜନପାନ କରି ବିଚାର ଓ ଧର୍ମାଚରଣ କଲା ନାହିଁ? ତହିଁରେ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ସେ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ବିଚାର କଲା, ତହିଁରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏହା କି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବାର ନୁହେଁ? ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆପଣାର ଲୋଭ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତ, ଉପଦ୍ରବ ଓ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁରେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଯୋସିୟର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଆକିମର ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହାୟ ଆମ୍ଭର ଭାଇ ଅବା ହାୟ ଭଉଣୀ କହି ତାହା ପାଇଁ ବିଳାପ କରିବେ ନାହିଁ। ହାୟ ପ୍ରଭୁ ଅବା ହାୟ ତାଙ୍କର ମହିମା, ଏହା କହି ଲୋକେ ତାହା ପାଇଁ ବିଳାପ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହାର କବର ଗଧର କବର ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ସେ ଘୋଷଡ଼ା ଯାଇ ଜିରୁସାଲମର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ପକାଯିବ। ତୁମ୍ଭେ ଲିବାନୋନକୁ ଯାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କର, ତୁମ୍ଭେ ବାସନରେ ଉଚ୍ଚୈଃସ୍ୱର କର ଓ ଅବାରିମ୍ରୁ କ୍ରନ୍ଦନ କର। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେମକାରୀ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ କଥା କହିଲୁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ କହିଲ, ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ଅବଦାନ ନ କରିବାର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତୁମ୍ଭର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ବାୟୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ଚରାଇବ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେମକାରୀମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସକଳ ଦୁଷ୍ଟତା ହେତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଜ୍ଜିତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳିତା ହେବ। ହେ ଲିବାନୋନ ନିବାସିନୀ, ଏରସ୍ ବୃକ୍ଷ ବନରେ ବସା କରିଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବେଦନା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଅବସ୍ଥା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଶୋଚନୀୟ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଆକିମର ପୁତ୍ର କନିୟ ଆମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ମୋହର ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ପକାଇବା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କରୁଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଚାରର ହସ୍ତରେ ଓ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମର୍ପି ଦେବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସବକାରିଣୀ ମାତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା, ଏପରି ଏକ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ଆଉ ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ମରିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅତିଶୟ ଲାଳସା କରେ, ସେ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଫେରିଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହି କନିୟ କି ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଭଗ୍ନପାତ୍ର? ସେ କି ଅପ୍ରୀତିକର ପାତ୍ର? ସେ ଓ ତାହାର ବଂଶ କାହିଁକି ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ? ହେ ପୃଥିବୀ, 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 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଃସନ୍ତାନ, ଏହି ପୁରୁଷ ଆପଣା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୋହିବ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲେଖ। କାରଣ ତାହାର ବଂଶୀୟ କୌଣସି ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଓ ଜିହୁଦାର ଉପରେ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରି ଭାଗ୍ୟବାନ ନୋହିବ।